अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो बुध शरीफ के हवाले से है। बुध के हवाले से है, रमजान मुबारक का बुध आ गया है और इसके हवाले से इसकी क्या फजीलत है और इसमें कौन सी नफली इबादत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और इस दिन के रोजा की क्या फजीलत है, इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो आपने गौर और तवज्जो से सुनना है क्योंकि इसमें बेहद आपको फायदे हासिल होंगे बुध के दिन के नवाफिल और इसकी इबादत के हवाले से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन रिवायत है। बुध के दिन के हवाले से मुकम्मल मालूमात जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का बटन आ रहा है इसको ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। बुध के दिन के हवाले से फरमाया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुध का रोज कुफार के लिए मनहूस है और मोमिनीन के लिए ये नूर का दिन है। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना जाबिर और सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरफून रवायत है कि बुध का दिन मनहूस है। और सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, अर्ज किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके मनहूस होने की वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुफार के लिए मनहूस है, कुफार के लिए भारी है, क्योंकि फिरौन को बुध के दिन में गरक किया गया था और आद और समूद को भी इसी दिन में हलाक किया गया था। और ये मुसलमानों के लिए मुबारक दिन है क्योंकि बुध के दिन को यौम नूर फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुध के दिन को यौम नूर फरमाया। वाकई मुसलमानों के लिए ये यौम नूर है और बुजुर्गान दीन जो तदरीस का इनाकाद भी इसी दिन में फरमाते थे क्योंकि यौम नूर होने की वजह से इसमें बड़ी बरकतें पाई जाती हैं। बुध के दिन के रोजा अगर कोई इंसान रखता है, वैसे तो रमजान मुबारक का रोजा है, लेकिन उसके अलावा में भी अगर कोई रोजा रखता है या बुध के दिन में अगर रोजे का एहतमाम करता है तो अल्लाह करीम उसके लिए जन्नत में मोतियों का, याकूत का और जमुर्द का जो है वो महल अल्लाह करीम तैयार फरमा देते हैं। बुध के दिन की नवाफिल कौन से हैं कि आपको इसके दिन में कौन सी नफल इबादत करनी चाहिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है। अगर कोई इंसान ये अमल कर लेता है तो फिर उसको क्या इसके फजाइल हासिल होते हैं। माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, महबूब रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई आदमी बुध के दिन में 12 रकत नफिल नमाज पढ़ता है, हर रकत में एक मर्तबा सूरतुल फातिहा पढ़ता है और उसके बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ता है और 3-3 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है, तो इस आदमी को अर्श इलाही के पास से एक फरिश्ता पुकार कर कहता है कि ए खुदा के बंदे, अल्लाह ने तेरे पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए और कब्र के अजाब की तंगी से और तारीखी भी तुझसे दूर फरमाई और कयामत की सख्ती से भी तुझे महफूज कर लिया है। अब अल्लाह करीम के वास्ते आइंदा नेक अमाल कर। जो भी इस दिन में जो भी ये अमल करेगा, यानी बुध के दिन में अगर ये 12 रकात पढ़ लेता है तो उसको नबियों के मिस्ल उस इंसान को अजर अता फरमाया जाता है जितना अंबिया कराम को इबादत का अजर दिया जाता है। तो आपने ये अमल करना निहायत आसान है क्योंकि रमजान मुबारक में ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो नफली इबादत पर इंसान का मुनहसर होता है और चाहता है कि क्यों ना मैं फारिग क्यों बैठूं, मैं इसमें इबादत ही कर लूं। तो आपने ये अमल जरूर करना है। 12 रकात किसी भी वक्त में आपने दिन में पढ़ लेने हैं। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर आपने अल्लाह करीम से इंशाअल्लाह सवाब की उम्मीद रखनी है। अब जो इंसान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बताए हुए अमाल कर ले या उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुध में और भी नवाफिल का एहतमाम करने का हुक्म फरमाया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी बुध में 2 रकत नफिल नमाज पढ़े, पहली तो है वो 12 रकात पढ़ती, अब ये 2 रकत पर है कि अगर कोई 12 नहीं पढ़ सकता तो 2 रकत ये वाली पढ़
لے کہ پہلی رکعت میں الحمدللہ یعنی سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھے. اسی طرح سے دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھے اور قل اعوذ برب الناس 10 مرتبہ پڑھے تو 70,000 فرشتے ہر آسمان سے اترتے ہیں اور اس کا ثواب قیامت کے دن تک لکھتے رہتے ہیں. تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی آپ پر مہربان ہوں گے، آپ پر اپنی کرم نوازیاں فرمائیں گے اور بدھ کے دن کو اچھے سے اچھا گزارنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اور مسنون طریقے سے گزارنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دن یوم نور ہے مومنین کے لیے اور منحوس ہے کافرین کے لیے. تو اگر کوئی انسان مومن ہے، نیک انسان ہے اور اس کو عبادات میں گزارتا ہے تو وہ اس کے لیے یوم نور بن جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بدھ کے دن کو غفلت میں گزارتا ہے تو وہ اس کے لیے منحوس ہو جاتا ہے. اسی طرح سے مومنین کے لیے نور تبھی ہوگا جب وہ اس کو عبادات میں، نفلی عبادات میں، ذکر اذکار میں اس کو گزاریں گے تو وہ ان کے لیے نور بن جائے گا، ورنہ یہ دن منحوس ہو جائے گا جو اس کو غفلت میں اللہ کریم سے دوری میں گزار دیں گے. تو آپ نے ضرور یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کو اس کی مکمل فضیلت اللہ کریم کے حکم سے حاصل ہوگی، کیونکہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حق ہے، سچ ہے اور وہ ہو کر رہتا ہے. اور جو بندہ اس چیز سے غافل ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے، یہ اعمال کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اس کا ہوتا ہے اثر. ایک آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ ایک حدیث ہے جو کہ ضعیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان پچنا لگواتا ہے یعنی ہجامہ کرواتا ہے تو وہ برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس نے اس کو ہلکا جانا کہ ضعیف حدیث ہے، اس کے راوی تو ہے نہیں مکمل، تو میں لگوا لیتا ہوں ہجامہ. تو اس نے ہجامہ لگوایا، کچھ ہی دنوں میں وہ برس میں مبتلا ہو گیا. اب بہت رویا، پریشان ہوا. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ حدیث تو ضعیف تھی تو اس لیے میں نے لگوا لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم، تجھے یہ نہیں پتا کہ جو پہلا راوی ہے جس نے روایت کی ہے وہ تو میرا حوالہ دے رہا ہے، کیا تجھے میری نسبت نے بھی نہیں چوکایا؟ تو اگر کسی چیز کا نیکی کا حکم دیا جائے تو اس حدیث کو فوراً سے مان لینا چاہیے. ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نیکی کا حکم ہے، اور اگر کسی بری بات سے منع کیا جا رہا ہے تو فوراً رک جانا چاہیے کہ یہ میرے نبی کا حکم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، اس پر چلنا، یہ ہر مومن مسلمان کا جو ہے فرض عین ہے. تو اگر آپ کو کوئی حدیث کا حوالہ دے کر آپ سے کوئی بات شیئر کی جا رہی ہے تو اس کو فوراً سے کر لیا کریں. اور یہ جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں حدیث مبارکہ جو بدھ کے دن کے حوالے سے ہے، یہ احیاء العلوم الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 کی، اور غنیۃ الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143 کی یہ احادیث ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں بدھ کے دن کے حوالے سے، بدھ کی فضیلت کے حوالے سے، اور بدھ کے جو نوافل ہیں، بدھ کی عبادات ہیں، اس کے حوالے سے جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں. یہ غنیۃ الطالبین اور احیاء العلوم الدین میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، تو آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.